नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि नवेम्बर मास 27 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी बीरस वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक जाजाबर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी कदलीगढ़ रेढ़ाखोल संबलपुर रे आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी बहुदरड़ा बारिकपुर भद्रक रे आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आरटीओ पड़िया नक्सापाली संबलपुर रे आजिर नाटक पणत कानी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मुलिदा बस्ता बालेश्वर रे आजिर नाटक जेम्स बॉन्ड। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी साबरंग भद्रक रे आजिर नाटक कला कान्हू हसे जसोदा कले। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी ओडा मार्केट पड़िया सिमिलिया बालेश्वर आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पुईतला बलांगीर रे आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी सिंगिटिया बड़ साही मयूरभंज रे आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी खातीगुड़ा इंद्रावती नवरंगपुर रे आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बी सिंगपुर कोरापुट रे आजिर नाटक राजधानी राजा पुओ। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी पाइकिन बल्डी छत्तीसगढ़ आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिछि चाही। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी महाविनायक मंदिर दर्पणी चंडीखोल जाजपुर आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी सान गोपालपुर संतोषपुर गंजाम रे आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी पड़ा बीजीपुर बरगढ़ आजिर नाटक कही बाकुला ज शुणिले पाप। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी एम रामपुर कलाहांडी आजिर नाटक मनीष समयर दास। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी बड़ पदना आनंदपुर केन्दुझर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी मछुआ मित्रपुर बालेश्वर आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी गणिया चौबंग नयागढ़ आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी देउली बारिपदा मयूरभंज रे आजिर नाटक
ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ନିଦର ଠିକଣା ତ ପଣତ କାନି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦହପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଳିଅଣା ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଉଡ଼ିଖଣି ଛକ ବଡ଼ପଦର ନାଚୁଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଉଳାଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆସନ୍ତା କ୍ୟାମ୍ପ ନଭେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଚିଚିଣ୍ଡା ବରଗଡ଼ରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୋଇତା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବନ୍ଧପଡ଼ା ଦେଓଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାତୁଅ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜଗମୋହନପୁର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜ ପ୍ରତାପପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିନ୍ଧୁପୁର ମାହାଙ୍ଗା କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତୁଷଗାଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟିମନପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପିପଲକଟା ବୌଦ୍ଧ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚିତ୍ରଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଏଗ୍ରା ମୋହନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଗୋଲାଗାଁ ବଙ୍ଗଳା ଛକ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡଗରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚିରା କାଗଜ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଧନୀପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍।
एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।